ଆରେ मोर वर्जित अंगमूल कौन पितुलाटे गढ़ी सारे नार तो मुझ कथा मोर मन पड़े कार्तिक सीना मत आश्रय देला नहीं मोर जदि आउ गोटे पुत्र संतान था हे गोलोक बिहारी तुम्हें कौन दासीर मनोवेदना बुझीपारुना ए मलुख को जदि तुम्हें जीवदान दिंत तेबे हे अंतर्जामी तुम चरण में मोर एति मात्र निवेदन हे प्रभु हे शंकरी मु तुमर अंतर कथा जानी पारुछि तुमरी इच्छा अनुजाई मु ए पितुला देहरे प्राण संचार करुछि आउ ये हेब तुमर मानस पुत्र सिद्धिदाता महाशक्तिशाली गणनायक गणेश। गणेश पुत्र मोर मो नयन संखाली माँ नयन संखाली धनरे मोर गणनायक मो गणनायक विष्णु शक्ति भरी रही थी बाबू तो अंग जाक दुखिनी जननी कोल तू आदि कलु मंडन तू कलु मंडन लभी तते विष्णु कृपारु धन्य हेला जीवन करुछि आशीष बाबूरे सदा हुआ तू सुखी रे हुआ तू सुखी तो पिता शंकरे जेने तू केबे न करू दुखी। आदेश कर माँ मते कौन करबा को हबो तू से गुंफा निकटर अपेक्षा करी था मु स्नान सारी जाउछि। हाँ माँ पुत्र गणेश मो नयन संखाई मु गुंफा भितर बसी तपस्या करी आ तू एठी ठिया ही गुंफा द्वार जगी। हाँ माता गुंफा भितरे मु करूछि बाबू तपस्या घर जे तपस्या घर प्रहरी भरी तू जगिबू सेही गुंफार द्वार। यथादेश माता। तोरुष्ट पिता क्रोध शांत करने मु एही गुंफा भितर बसी तपस्या करी तू गुंफा द्वार जगिबू केही जेमिति भितर प्रवेश करी मो तपस्या विघ्न सृष्टि करि पारिबेनी। कौन कहूछु प्रहरी काम करि पारिबू तो निश्चय गुंफा द्वार जगिबी माता करूछि पण मु करूछि पण कर गो तपस्या कंदरे होई निश्चिंत मन। दानव मानव देवता छाड़िबिनी कहारे द्वार देश जगी रहिबी घिनी जसी हसरे। तू एकाकी ए गुंफा द्वार जगी पारिबू तो हाथरे अच्छी मोर जस्ती केई गुंफा भितर प्रवेश करि परिबेनी माँ तमे निश्चिंत मनरे तपस्या कर। धन्य धन्य तू पुत्र गणेश मु एबे तपस्या आरंभ करुछि।
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ये मत स्मरण करुच्ची तारे कंठस्थ ये तो पार्वती मोर प्राण प्रिया भवानी हाँ हाँ पार्वती मत डाकुची पार्वती 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 हे प्रकृति हे धरित्री कहीं दिन मो पार्वती संहार मत दे पार यही तो तारी कंठस्वर हे हुए तो कौन से एक पर्वत गुंफारे रही मते स्मरण करुच्ची नंदी रंगी कुहतु पिता नंदी रंगी शुणी पारुत माँ भवानी मत स्मरण करुच्ची तमे तमे तार संधान आनी मते दे पारिबो कुह नंदी भृंगी काहि अछि मो पार्वती देखी नाहु बहु काल गलाणी देवी सामान्य कथारे ताऊ परे कोप करी कैलास पुरीरु ताकु देइछि मुतड़ी जाउछु पियर आमे माताक संधाने न करी विलंब तुमे जाओ एहि क्षणे मुचिता कंठस्वर पर्वत कंदरे शिव शिव बोली मते डाकुछि विकले कर हे प्रतीक्षा पिता न होई चिंतित फेराई आनिबु नित्य भगवती माता सतीर विरह करे व्यथित पुराण ता बिहुनी सदा शिव सीना कारण आपण धैर्य धरतु पिता मु आ भृंगी आमे दी भाई एई क्षण जाई माँ भवानी संधान नहीं आसी ना ना मु तम मान निर्भर करी उमार आह्वान प्रति उदासीन हो पारिबिनी मु निजे जाई पार्वतीर संधान करी एते दिने मातांकर कथा पितांकर मने पड़िला एथर मातांक आगमन रे आम कलासपुरटा हसी उठिब स्वयं भोलानाथ जाइचंती जेतेबेले से निश्चय माँ भवानी को एटिकी नहीं आसीबे आमे केवल सेई शुभ मुहूर्त को अपेक्षा करिबा नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अरे ये तो पार्वतीर कंठस्वर शुभुची तेबे कौन से गुंफा मध्य रही मत स्मरण करुच्ची किंतु गुंफा द्वार रे अबोध बालक हाथ में एक दस्ती धरी ठिया कहीं रे सफल बालक तू ये बण जंगल गिरी गुहा निकटरे एकुटिया ठिया ही कौन करुचु ए प्रश्न पचारिबार उद्देश्य तू बालु तो शिशु हिंस्र जंतु को कौन तोर भय नहीं एकुटिया गोटे सामान्य दस्ती धरी ठिया हिचु मु ए गुंफा द्वार जगिछि गुंफा द्वार जगिछु कहीं किए तोते दंड देछि दंड नु मो मांकर आदेश मांको आदेश से केमिति के मां गोटे बालु तो अबोध शिशु को एकुटिया छाड़ी देछि सावधान मो मां को भर्सना करो नहीं अच्छा बालक तो मां कहा
ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତତେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଗିଛ? ମାଙ୍କ ଆଦେଶ, ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିବି। କେହି ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଅନ୍ତି। ବେଶ ଭଲ କଥା, ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ବାଟ ଛାଡ଼। ଅସମ୍ଭବ, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ କିଏ? ତମେ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବି ନୁହେଁ? ନା। ରେ ମୂଢ଼ ବାଳକ କହୁ ମୁଖେ କଟୁ ବାଣୀ, ରେ ମୂଢ଼ ବାଳକ କହୁ ମୁଖେ କଟୁ ବାଣୀ, ବହୁଦ କମ୍ପୁଚି କୋପେ ତୋର କଥା ଶୁଣି ମୁହିଁ ମହାଦେବ ରେ, ମୁହିଁ ମହାଦେବ ରେ, ନିମିଷକେ ଭାଙ୍ଗିବି ତ ଗର୍ବରେ। ହେଲେ ହୁଅ ମହାଦେବ ମୋର ଅଛି କିସ, ହେଲେ ହୁଅ ମହାଦେବ ମୋର ଅଛି କିସ, ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବାକୁ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଏଣୁ ଯାଅ ଫେରି ଏଣୁ ଯାଅ ଫେରି ନୋହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ତଡ଼ି ହେ। আরে শিশু দেখা না তু বড়ি মা তোহর, আরে শিশু দেখা না তু বড়ি মা তোহর, ত্রিশূল আঘাত মাত্রে কটিব তো শির, এবে ঘুঞ্চি যাও রে, এবে ঘুঞ্চি যাও রে, অছি যেবে মরণকু ভয় রে। ଭୟ, ଭୟର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରୁ ଘୁଞ୍ଚିଟା ବାଳକ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛ କାହିଁକି? ଥରେ ତ କହିଲି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କର, ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ତମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ରେ ପାଷାଣ୍ଡ ନିର୍বোଧ ଶିଶୁ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳରେ। ये कौन है? सामान्य और निरस्त्र बालक निकटरू मु परास्त हेली। ता दृष्टि साहाय्य से मो शक्तिशाली त्रिशूलर शक्ति को परास्त कर कि लज्जा कि अपमान, यही क्षण मते स्थान परित्याग करने पड़े। पलायन करुछ कौन एतिकी पराभाव पाइगल? प्रभु एते बेले जाके माता को लेके आसिलेनी काईकी? आसिबे प्रभु निश्चय आसिबे। अरे प्रभु जाइछन जेतोळे माता को धरी निश्चय आसिबे। बुझलु भृंगी, माता को देखिबा को मो मन भारी व्याकुल हेलानी। एई तो प्रभु आसिलन। हे भृंगी, प्रभु कोन एकाकी
ଆଉ ମାତା ଭୃଙ୍ଗି ଭୃଙ୍ଗି କଣ ହେଲା ପିତା? ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ମାତା କାହିଁକି? ଆପଣ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ପିତା? ଓ କି ଅପମାନ! ଅପମାନ କଣ ହେଇଛି ପିତା? ପାର୍ବତୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଗଲି। ହେଲେ 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 କଣ ହେଲା ପିତା? ହେଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ହାତରେ ଦସ୍ତି ଧରି ମୋର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। କଣ ହେଲା ପିତା? ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକର ଏତେ ପରାକ୍ରମ? ହଁ, ଅସାମାନ୍ୟ ସେ ବାଳକର ପରାକ୍ରମ। କଣ କହିଲେ ପିତା? ଅସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ସେ, ଅପ୍ରମେୟ ତା ଶକ୍ତି, ଶିବର ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରତି ମନେ ତାର ନାହିଁ ଭୀତି। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା? ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ବି ତାର ଭୟ ନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର କଲି ତାକୁ ଆଘାତ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳରେ, ପ୍ରତିଥର ଦେଲା ବାଧା ଦଶୀ ଖଣ୍ଡ ଧରି କରି। ନ ପାରିଲି ଯୁଝି ଯେଣୁ ଆଶା ମନ ମେଣ୍ଟିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା, ଆମେ ଶତ ଶିବ ସେନା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ହଁ ଭୃଙ୍ଗି, ନା ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଅପମାନର ସୀମା ରହିବନି। ବେଶ, ଆମକୁ ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାହଁ ଯଦି ଯୁଝିବାକୁ ବାଳକ ସହିତ, ଦେଉଛି ମୁଁ ଅନୁମତି, ଯାଅରେ ତୁରିତ। ତାକୁ ବଧିବରେ ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଧା ଅରଣ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବ। ତାକୁ ବଧିବ, ତେବେ ବୁଝିବ ସେ ମୂର୍ଖ ବୁଝିବ। ଶିବେ ଅପମାନ ଦେଇ ହେବ ସେ ନିହତ। ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ସେ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ଏଠାରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡଟିଏ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ବାଳକ ଗଣେଶ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ପରି ଦୁଇ ମହାଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ତ? ହଁ, ନ ପାରିବେ କାହିଁକି? ଯିଏ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଯଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ବା ଅସମ୍ଭବ? ଆରେ ଏଇ ତ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ସେ ବାଳକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ବା ହଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।